अच्छा पिलाने आज आम सेकेंड पार्ट टा बुझा सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है कि रेडी रेडी अच्छा एंडो रेडी तो हां रेडी मुतरा आसनी कि अच्छा हाँ शाबाश तो बर्तमान आम देखा टिके मन पकेदा सब फॉर्मूला गुड़ा टिके जो पढ़िले सर्कमफरेंस फॉर्मूला पढ़िले c = 2 पाई r एडा पढ़िले हां आ गोटे पढ़िले c = पाई d आमे एटा केतळे प्रयोग करिया ना तो डायमीटर दत्त थिबो हला एटा जेतळे दत्त थिबो एटा प्रयोग करिया एटा दत्त थिले एटा प्रयोग करिया डायमीटर दत्त थिले ए फॉर्मूला प्रयोग करिया जेतळे रेडियस दत्त थिबो तळे हमें बूम बर्तमान आसी गला बूम r - r एटा हला बळयर प्रस्थ बळयर हला बार रास्तार ए दुटा पाई एटा r - r करतले हला आ पायर 2207 3.141 जा दैथो ताको आमे नवा पड़ बर्तमान क्वेश्चन पळे आसवा हां क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा लिखले हला रेंडो लिख जो ना हां लिख बगा तो r - r एला बळयर प्रस्थ तो क्वेश्चन नंबर 8 को दिबा प्रश्न नंबर 8 हला 8 नंबर प्रश्न कोन हला प्रश्न अनुसार दत्त कोन अछि ना दुईटी एকক केंद्रिक वृत्तर व्यासार्ध द्वयर अनुपात हला प्रश्न अनुसार दत्त कोन अछि प्रश्न अनुसार दत्त अछि कोन दत्त अछि हला दुईटा एকক केंद्रिक वृत्त हला तारो व्यासार्ध द्वयर अनुपात अच्छा पिला ने हमर से जो हिसाब रे दा बाहर जी एटा टिके बड़ आर छोट आर एपट से बड़ जाउतु छोट आर पे छोट संख्या बड़ आर पे बड़ संख्या ए रेशियो नवा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर = 3x r तो वर्तमान हम एटी पळे आसले हला एटी एटा को हम 4x करबा एटा को हम 3x करबा 7x = आसो बाहर हला करेक्शन है तो x = ताले हमर छोट आर हेतला केते ना 3x हला 3 * 7 21 सेंटीमीटर हला बड़ आर हला केते ना 3 * 4 * x 4 * 7 28 हला बुझला लाइक इट पड़ तो बाहर उत्तर परिधि c1 देजी 300 भीतर उत्तर हला c2 200 हला c1 देजी 300 मीटर c2 देजी 200 मीटर अच्छा एटू गोटे कथा कहछि पाए जगह रे √10 न आबे पाए हला न आबे कहछि तो c1 - c2 केता हो c1 - c2 हला 300 - 200 = 100 हला तो एटा गला 2 पाई r - r हला तो r - r बाहर करे को चला r - r तल केते मिलिबो 100/2 पाई हला 100/2 पाई हला तो ये ला 10 * 10 100 2 * √10 10 काटले गोटा √10 बोलो 2 आको काटले 5 बोला तो 5 √10 हेला हला 5 √10 बस बूम कहि देला टिके एनर्जी पळे आसी होला हां 10 नंबर प्रश्न 7 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट हला बुझु तो 7 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त उपरे
କେତେ ଥର ଘୁରିଲେ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏଗୁଡେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏମିତି, ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି କେତେ? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି 7 ମିଟର। ଆ ଉପରେ ଏମିତି କେତେ ଥର ଘୁରିଲେ 11 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବ। ସମୁଦାୟ ରାସ୍ତା କେତେ ଯିବ? ସମୁଦାୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ ଲେଖିବ ହେଲା। ସମୁଦାୟ ରାସ୍ତା ଯିବ 11 କିଲୋମିଟର। 11 କିଲୋମିଟର ମାନେ 11,000 ମିଟର। ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, 1 କିଲୋମିଟର 1,000 ମିଟର, 11 କିଲୋମିଟର 11,000 ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବା ଥରେ ଘୁରିଲେ। ଇଏ ଯଦି ଏମିତି ଥରେ ଘୁରିଲା ତ ଆର ପରିଧି ପରିମିତ ଜାଗା ନବ। ଥରେ ଘୁରିଲେ ହେଲା, ଥରେ ଘୁରିଲେ ପରିଧିର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଥରେ ଘୁରିଲେ ପରିଧି ସମାନ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତାହେଲେ ପରିଧି କେତେ? ପରିଧି ହଉଛି କେତେ? 2 ପାଇ ହେଲା 2/7 into r କଟିଗଲା, ହେଲା 44। ଥରେ ଘୁରିଲେ 44 ମିଟର ରାସ୍ତା ଯାଉଛି। 11,000 ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଘୁରିବ ହେଲା, ବୁଝିଲା? ତ କେତେ ଥର ଘୁରିବ? ହଁ, ସମୁଦାୟ ଘୁରିବ କେତେ ଥର? ସମୁଦାୟ ଘୁରିବ ହେଲା। ଘୁରିବ ସମୁଦାୟ ଘୁରିବ କେତେ ଥର ହେଲା? ଆସିବ କେତେ? ସିଏ 11,000 ଭାଇ 44 ହେଲା। ଇକୋ କରିଦଉଛି, ମନେ ରହିଯିବ। ସିଙ୍ଗାଣିଆ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା। 11 ରୁ 4 ହେଲେ 44, ଏଠି 1000 ରହିଲା ହେଲା। ଆକୁ କାଟିଦବା 25 × 100, ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଅଛି 250। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ 250 ଥର ଘୁରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଚକଟାକୁ ଯଦି 250 ଥର କରିଦବ ତାହେଲେ 11 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିଲ? ଆରେ ବୁଝି ପାଣିନୁ ନା ନାଇଁ? ତ ନିଭଉଛି ହେଲା। ସୁନା ପିଲାମାନେ, ସୁନା ଝିଅ, ସୁନା ପୁଅ ସବୁ ପାଠ ପଢିକି ଯେତେ ବଡ ମଣିଷ ହବ, ଲମ୍ବା ମଣିଷ ହବ ହେଲା, ଦେଶ ଉନ୍ନତି ସେଟା ହବ ହେଲା। ଲମ୍ବା ମୋଟା ସୋଟା ମଣିଷ ହବ ନା ଆଉ। ଆଉ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଯାଇ କରିଦେଲେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଟୁ ଅନୱାର୍ଡସ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଡାଉଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଲା ତମେ ସବୁ ଲେଖିକି ପଠାଅ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସେଇଟା କଲେ ତମେ ସବୁ ଜାଗା ଭିଡିଓ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ କରୁଛି। ଅଧିକା କରିନି ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ହେଲା। ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2 ପହିଲା, ଟିକେ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ବୁଝେଇବି, ପ୍ଲସ୍ ତମର ଯୋଉ ଡାଉଟ ଗୁଡା ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କହିବ ହେଲା। ଏବଂ ତମେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଆଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଏଇଟା ଭୁଲିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।